ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କଥା। ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବପର କଥା? ହଁ, ଇଏ ସମ୍ଭବପର। ଆମେ ଯଦି 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, 5 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ୱିଥ୍ ଉଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯାଉ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା ମନି କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆର ବହୁତ ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା କାମରେ ଲଗାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରିବେ? ଆଜିକା ଦୁନିଆ ଆମେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନା? ଆମେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା ମାନେ ହିଁ ପାଇବା। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ହିସାବ ରଖିବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ଖୁସିର ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିକିରି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଲେ ଆମ ସବୁ କାମ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାଇଣ୍ଡ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିବା ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇନଥିବ, କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ନିୟମ ଥିବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଫିକ୍ସ ମାରିବା, ଡିପୋଜିଟ୍ ମାରିବା, ଆର୍ ଡ଼ି କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଘରେ ପୁରା ଅଚିନ୍ତାରେ ବସିବା ଓ ଭଲ ନିଦ୍ରାରେ ବି ଶୋଇପାରିବା, କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଘରେ ରଖିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଟେନସନ୍, କି କାହାକୁ ଧାର ଆକାରରେ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଟେନସନ୍। ସେ କ'ଣ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ ତ? ଏସବୁ ମନକୁ ଆସିବ। ପଇସାକୁ ଏମିତି ପଇସା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ କେତେବେଳେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଆମେ ତା ହିସାବ ବି ରଖିପାରିବାନି ବା କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବାନି। କେଉଁ ବାଟେ ପଇସା ଆସିଲା, କେଉଁ ବାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆମେ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେବ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ କି ବି ଆର୍ ଡ଼ି ବା ବି ଆମର ଡିପୋଜିଟ୍ ମାରିବା। ଏସବୁ କାମ କଲେ ଆମେ ବିନା ଟେନସନ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7ଟା ଟିପ୍ସ ଜଣାଇବି କେମିତି ଆମେ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଓ ଆମେ ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ବା ବୁଝିବା 7ଟା ଷ୍ଟେପ୍। 7ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାରିବା ବା ଫିକ୍ସ ମାରିବା। ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଲେ ଆଉ ଫିକ୍ସ ମାରିଲେ କ'ଣ? ଡିପୋଜିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ସେ କ'ଣ ହେବ? 6 ମାସ ପରେ କି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟ କଟିବ ନା ନାହିଁ? ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାର୍ଜ ପକାଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିବା କାହିଁକି ବା ଏତେ ପଇସାକୁ? ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଫିକ୍ସ ମାରିଦେବା କିଛି ଦିନ ପାଇଁକା, ଆମ ସେ ପଇସା ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପଇସା ଆମ ପାଖକୁ 2 ଗୁଣ ହେଇ ଫେରିବ ନା ଫେରିବନି? ଆମେ ବି ଏବାଟେ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ LIC କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପଇସାକୁ କିଛି ପଇସା ଯଦି ଆମେ LIC କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ 200, 300, 500, 200 ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ମାସ ଯଦି ମନ୍ଥଲି ରଖିପାରିବା, ସେ ବି ଆମ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ବି ଆମେ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗଲା। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି ସେ ପଇସାକୁ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ବଞ୍ଚିଗଲା, ଆମେ ଯଦି ଜମି ଘର ଆମେ ଯଦି କିଣିପାରିବା, ସେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପଇସା ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇ ଆସିବ ନାହିଁ? ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ଜମିର ରେଟ୍ କେତେ ହେଲାଣି? ଜମି ଲୋକମାନେ ମିଳୁନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଆମେ ପାଇପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜମି ମିଳିବନି। ଆଜିକାଲି ଜମିର ଏତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ପଇସା ଜମି କିଣିପାରିବେ, ଘର କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଘର ଭଡ଼ା ବି କେଉଁଠି ମିଳୁନି। ଆପଣ ଘର ଭଡ଼ା ବି ଘର ଯଦି ତିଆରି କରି ଭଡ଼ା ବି ଲଗାଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ପଇସା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କେଉଁ ସଫଳତା ପାହାଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆମେ ସେ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଜମି କି ଘର କରିଦେଲେ ଆମେ ସେବାଟେ ବି ବହୁଗୁଣିତ ହେଇକି ପାଇପାରିବା। 4ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଯଦି ପଇସା ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଲଗାଇବା, ଶିକ୍ଷାରେ ଲଗାଇବା। ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପଇସା ନ ଲଗାଇବା,
केमती हम से चाकरी बाकरी केमती करेंगे कि आम गोटे चाहूबा आम सीना पैसा कौटी खर्च कले आम चाकरी बाकरी पाठ पढ़ारे सीना शिक्षक मैंने गोटे शिखिपर गोटे जिन शिखिले सीना आम चाकरी मिले कि कौन कर आम यदि पाठ न पढ़ा पैसा थी जब पाठ पढ़ानी तेल आम चाकरी कौटू आसब ना आम पाक पैसा केमी आसो ताने आम ये इनभेस्ट करने आमको दरकार हे आम भी पैसा पिला पाठ पढ़ार हो आम पाठ पढ़ारे पैसा को इनभेस्ट कर पाँच आम कौन करवा पाँच जदि आम से पैसा को आमर बंधु जदि आम जदि सुना किनीदबा कौन हम चिंता करें जदि आम 50,000 कि लक्ष जदि आम 50,000 टका हो कि लक्ष टकर हो आम सुना कि पकड़े 5 वर्ष पर चिंता कले आजिका दुनिया रे सुना केते रेट सुनारे हाथ मारि होनी आकाश छुआ रेट है आप जदि 50,000 कि लक्ष टका भाई सुना कि पारे से कौन हम आमर बहुगुणित हो आम पाखक रिटर्न कर आम भी एबे इनभेस्टमेंट कर छे आमर बंधु कौन करवा छे आम जदि कौन करवा ना जदि आम खूब कम बयस के आम 20 वर्ष बयस आम यदि स्ट्रगल करवा चिंता करवा आम यदि चाकरी करवा ऊपर आम लक्ष्य दवा चाकरी करवा आमको 40 वर्ष हो बंधु भाविले आम यदि 20 वर्ष बयस रोजगार करवा शिखिजा आमको 40 वर्ष होमें कौन कर सफलता सीढ़ी चढ़ी पारिबा कि नहीं चढ़ी पारिबा ना निश्चिंत आम पाखक बहुगुणित होगी बहुगुणित नुहे बहुत बड़ होगी आम पैसा आसो आसो निश्चिंत आम जदि से रोजगार करवा चाकरी करने आम जदि कहवा आम 30 वर्ष 35 वर्ष रोजगार करवा सी आम कौन हम आम सफलतार कर किंतु सफलतार सीढ़ी पाइला आमको 60 वर्ष हो जाए आमको 60-65 वर्ष से जो सफलता पाइबा आम काम लगिपर आम एत पैसा रोजगार करते आम भल खंडे खाई पार ना भल खंडे पिंधि पार ना भल जिनस गोटे भल जगह जापार ना कहीं आम पाक कौन आस 60 वर्ष आमको टेंशन परिवेश टेंशन परिवार टेंशन निजर टेंशन आम कौन किसी कर आम जिते कम बयस रोजगार करवा शिखा से कम बयस आम सफलता पाइबा शिखिजा बस आम जीवन को चिन्हिजा आम जीवन को एंजॉय कर गला छे सांग 7 आम कौन करवा पैसा को गोटे जगह ठूल करवा ना कहीं जमीती कि आमर जदि आम 20-25टा अंडा गोटे पॉलिथिन रे धरिक आम बजार घर को आनिबा से थी कि ठलठल होगी आम जो सुरक्षित न आनिबा धक्कर चक्कर रास्ता रे से जो गोटा जगार अंडा से गोटा बास्केट जब आम अंडा रखा 100टा आम धरिकी आस से धक्कर चक्कर हेल्ले अंडा को फाटी जाइए घर को आइला खाली झोल थी जमीती कि आम जीवन में जदि रोजगार करने चाहिए जो रोजगार करवा आम पैसा गोटा जगार आम इनभेस्ट कर रखानी माने कौन धर मनकर आपण मैंने जब पैसा को गोटा फिक्स कर गोटा एका जगह फिक्स करेंगे से पैसा को अलग अलग तरीके माने अलग अलग उपाय धर मनकर जमी किनारे किसी पकईदे सुना किनारे किसी पकईदे कि कौट फिक्स गोटे पकईदे कि गोटे आरडी खोलीदे कि कौट LIC 2-3टा करदे एमती यदि पैसा को आम अलग अलग प्रणाली रखीदबा ताहले आमको गोटे मल्टीपुल होम पाखक आसो बहुगुणित मल्टीपुल पूरा बहुगुणित आम पाखक आसो ताकू आम कौन करवा दैनंदिन इनटेंशन बा भल चिंता करवा भी आम भल निद्रारे शोपड़ा सुख शांति भी रही पार कौन टेंशन आमको लगे ना आम जब पाखे पैसा रखा जड़े जब जनकर अति पूरा दरकार जिन आम साहय करवा ना ना साहय कले से लोक सीना नहीं जाइए आमको टाइम देन आम कौन करवा ताने आम केते कष्ट इनभेस्टमेंट करें तापर जब आम पुणी इनभेस्ट करें आमको बहुत समय लगे से स्ट्रगल करवा दरकार ना पार कि जदि आम पैसा रहा आम जब कौन घरे अच्छी आज गोटे जिनस आनिले आम खर्च करदे गोटे कौन दरकार पड़ा खर्च कले पुणी इनभेस्ट कर कष्ट हम ना ना से लगे आम कौन कहे से पैसा अलग अलग तरीके आम रखिपर से पैसा आम मल्टीपुल आकार आम पाखक आसी पहुँचो किसी दिन पर आम पाखक मल्टीपुल हो आसो यहाँ आम यहाँ बुझा दरकार आम पैसा के इनभेस्टमेंट आम यहीपरि भाव में आम यदि इनभेस्टमेंट करें आम दिने सफलतार सीढ़ी रे चढ़ी पार तापर बंधु आपण भावतु आप कौन करेंगे पैसा हाँ आम रोजगार जी थी आम गोटे कौन गोटे टैक्स बनवा दरकार माने टैक्स माने कौन धर मनकर आपण मानकर पैसा धर मासक आपण मैंने पाँच 20,000 आपण मैंने कौन करेंगे केते टंका राशन खाइले
केते टंका पिलामानक ट्यूशन और स्कूल रे खर्च कले, केते टंका आपन मेडिसिन रे खर्च कले, केते टंका बाजार को गले बुलाबुली खर्च कले, केते टंका आपन भाई बंचिला। आपन जदि टैक्स गोटे लिखिबे खाता रे गोटे लिखिबे हिसाब रखिबे, आपण माने जे बसी भाबिबे बा देखि मास शेष देखि खाता आपण मानकर ठीक काम रे केतेटा लागला पैसा, आउ अଯଥା फालतू खर्च केते हे गेला आपण जानिबे। कोउठु हम पैसा बंचेबा को हेले हम कोउठु कमे परबा, जोटा फालतू से पैसा रे हम कमे परबा, आउ अलग कोउठु तो कमे परबानी, से बारे भी हम पैसा बंची परबो ना नै। ये गोटे कथा गला बंधु। आउरी गोटे कथा, हमर